कलर के साथ एकदम दिया गया है बॉर्डर, काफी खूबसूरत है। इसको भी हम थोड़ा सा खोल के दिखा रहे हैं। एकदम देखना क्या है, जब टू टोन है, देखिए एकदम साड़ी जब खुलेगा, आप जब पहनिएगा तब तो आप ही को देखिएगा जरूर से। ये देखे ना कि सुंदर साड़ी है एकदम। देखते बच्चों, झटपट झटपट इस तरह से एसएस ले लीजिए तो पता चलेगा आपने कौन साड़ी पसंद किया है। इतना कम प्राइस में कहीं पर नहीं मिलेगा है। কোথাও কোনো কমি নেই, পুরোটাতে ম্যাঙ্গো মোটিভ किया गया है। एकदम देखिए, एकदम कपड़ा एकदम सॉफ्ट है, একদম সফট। আমি তো পরে আছি, তো এই তো পরে আছি, তো কেমন বোঝা যাচ্ছে, কেমন লাগছে পরে, দেখেছো কত সুন্দর, একদম কুচকাচ্ছে না ধুচকাচ্ছে না, যেমন ইচ্ছে করো। আমি তো পরে আছি শাড়িটা, ওই জন্য পরে দেখাচ্ছি যে আমার না খুব পছন্দ হলো এই কালারটা, তাই জন্য আমি এই কালারটা নিয়ে নিলাম। আর নিয়ে নিলাম তো আমি নিয়ে পাখিতে পরেও ছিলাম, তো আমি ভাবলাম কি যে তোমাদের জন্য এটা দেখাই। যতক্ষণ না এটাকে পরে দেখাবো ততক্ষণ তোমরা বুঝতে পারবে না যে সত্যি শাড়িটা কি এত মানে কমফোর্টেবল শাড়ি হচ্ছে। তোমরা একবার পরে দেখবে, তখন দেখবে। আমাকে তো পরে দেখতেই পাচ্ছ যে আমি কেমন হেলথে দিলতে কাজ করছি, মানে কেমন করছি। ঠিক আছে, ঝটপট ঝটপট একদম নিয়ে নাও। এই শাড়িটার দামও আমি বলেই দিয়েছি না আগে, হ্যাঁ 1550। এখন তোমরা অনলি 1400 টাকাতে পেয়ে যাবে, 1400 তে পেয়ে যাবে।